नमस्कार जय जुहार मुई संतोष कुमार आज नव भाई लोग आसले अच्छे बोर्डटा प्रोजेक्ट गोटा है अच्छे काय काम कलान चलो देखबा नव भाई काय बोलस नी स्विच बोर्ड कनेक्शन नमस्कार जय जुहार आज देखी पार्थे बस हम गोटे स्विच बोर्ड कनेक्शन मुई करते रही अरे हम संतोष बाबू पळा आइला काम अच्छे ना तू स्विच बोर्ड काय कर लागली अच्छीस जीवा 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 फोन आसिला मो कहि हाँ हाँ आला आला और टिके हमर व्यूअर्स मन के टिके स्विच बोर्ड कनेक्शन टिके देखाई देबी जाओ समान टिके आइलास तेबे हमें स्विच बोर्ड रो बराबर कनेक्शन टिके देखबास तमे आज मी तमके करी कर देखाई कंप्लीट टिके एले सब लोग मिसा आराम से घरे बसिक ना आराम से करि पारबा हाँ तो भाई मन एबे तमे देखि पात्र रे बस मुई गोटे 12 मतलब बोर्ड गोटे धरली আছে প্লাস্টিকটা एबे इति तमके फुल कंप्लीटली वायरिंग देखाई देबी कि स्विच सॉकेट लगे केनता करी वायरिंग कनेक्शन करबाए तो देखि पात्र बस ई बोर्ड ताने दुईटा स्विच सॉरी 1 2 3 4 5 6 6টা स्विच दुईटा फैन का जे रेगुलेटर আছে আর দুইটা সকেট আছে তো ইতির কমপ্লিটলি कनेक्शन तमके आज मुई देखाइबी तेबे भाई मन एबे देखा आमके इति करेंट फ्लोर करबा काजे करेंट चालेबा काजे आमके तो वेर दरकार पड़सी तो वेर आमे रखलु আছে तमे तमर हिसाब रे घरे तमके केतेक लोड चाले बस काय काय जिनिस लोड केतेक लोड नैसी आई हिसाब रे तमके वेर देबा के पड़सी जेंता कि वेर আছে हमर 1 mm हैं 2.5 4 mm एति सब वेर रो अलगा अलगा भेराइटी আছে तमे घर लोड हिसाब ताने तमे बोर्ड स्विच बोर्ड ताने कनेक्शन करि पारबास तमे निजे घरे बसी कंप्लीटली करि पारो सीटा ग्यारंटी है तो मुई तमके आछि एटा देखाइबी तो चलो तो मुई यूज करबी আছে हमर तो लोड देखि करी मुई एटी यूज करबी আছে 1.5 रो वेयर 1.5 रो वेयर के मुई तमके कनेक्शन करि देखाइबी लोड ताने फेस का जे यूज करबी আছে 1.5 रो रेड कलर वेयर यूज करबी अरे न्यूट्रल का यूज करबी मुई 1.5 रो आका ब्लैक कलर कोलिया कलर अरे रंग कलर भितरे पेस न्यूट्रल मुई बनाइबी तार परे एटा मन स्विच मन देखते रे बस ई स्विच तान ताने मुई 1 mm वेयर मन के पॉइंट का यूज करबी जेंता कि लाइट का जे इति गोटे लाइट जाईसी इति गोटे लाइट जाईसी अरे फैन का जे मिसा 1 mm वेयर के मुई लगाई करी देखाइबी तो चलो मुई कंप्लीट करी देखाइबी बोर्ड कनेक्शन करबा आतु गोटे कथा कहि देबी करेंट विषय रे तो करेंट गोटे एंती जिनिस है भाई मन कि बिना फेज और न्यूट्रल दुईटा नारले करेंट के भी ना चले जेंता कि घरे गोटे माइजी और मनुष्य जदि रेले गोटे घर जेंती समान चलसी एंती फेज और न्यूट्रल रेले करेंट बोर्ड ताने पहुंची लाइट ताने पहुंची सब जगह समान करेंट पहुंचे बुझलस बिना फेज और न्यूट्रल ताने करेंट के भी ना चले तो मुई स्विच बोर्ड के देखाई আছে तो मुई देबी আছে 1.5 रो वेयर रेड कलर के फेस ताने यूज करबी एक फेस कनेक्शन देबी 1.5 रो तेबे चलो मुई स्विच बोर्ड ताने सीरीज करी देखाइबी तारपर रहला भाई मुई एबे फेस ताने कनेक्ट करबी আছে देखा तुम दुईटा स्विच देखि पात्र बस स्विच रो तळे एबे स्विच रो इटा ऊपर तन मिलान इति नै कि केनता देबार इति केनता देबार मी तुमके कहि देबी আছে तो स्विच रो तळे जनता टर्मिनल আছে जन हमरो गोल गोल कॉमेडी करा गुल्डू गुल्डू बाटी करा देखसी जे तो इति मुई पेज के कनेक्ट करबी लूपिंग कर देबी इति चलला मैं तुमको लूपिंग कर देबी तो टेस्टर संगे एक टिके बढ़िया करे टाइट कर देबस जेंता कि पार्किंग ना आवार আছে लूज कनेक्शन रहले पूरा पार्किंग ही जायछि करेंट जलसी जय दर्शी इति स्विच बॉडी मिसा जाय तार किछि ग्यारंटी नै तेबे जेटा फेस के तमे कनेक्ट करबस एरकी बेले पूरा टाइट करी टेस्टर संगे टिके भल भाबे टाइट कर देबस एंती देखा मैं मिसा कर देली एंती एटा आइगला फेस कनेक्ट होइगला दुईटा स्विच बोर्ड रो तळे तो इतिनु आरि गोटे फेस जायछि हमर ई स्विच बोर्ड सॉरी ई स्विच रो दुईटा टर्मिनल ताने दुईटा ताने लूपिंग कर देबी इति तापर इतिले मुई लूपिंग करी ई स्विच रो तळे लूपिंग कर देबी इति रो आज आसी करी ई स्विच रो ताने लूपिंग कर देबी एबे देखाई देबी तमके एबे फाइनली फेस के मुई लूपिंग कर देली सबुर स्विच तळे एटा हमर स्विच मने देख पातर बस स्विच पिकअप स्विच तो स्विच ए देखा
টোটাল আমার 6টা সুইচ আছে, তো 6টা সুইচ তানে কনেক্ট করে দিলি আছে। তাহলে দেখা এবে মেন ফেস দিলি আছে, মুই এটা রেড কলর কে ফেস ইউজ করলি আছে। দেখা সুইচর তলে তলে দেওয়া আছে এটি, সুইচর তলে এমতি দেলা পরে কাই আছে ই বাটলে পুরা করেন্ট আসি করে নাই কি ই সুইচর তলে আইসি আছে করেন্ট। তো ইতিলে মুই লুপ করলি আছে ইতি, তো ইতি মিশা করেন্ট আইসি আছে। তো ইতিলে আর লুপিং করে দিলি আছে ইতি, তো ইতি মিশা করেন্ট আইতে রইছি। তো আইতিলে আর আসি করে নাই করেন্ট, ইতি আসি করেন্ট পৌঁছি আছে পুরা। তো ফেজ র কাম তো সরি গলা সুইচ তানে। এবে নিউট্রাল কাম দেখাবো। তো নিউট্রাল কে আমি কলিয়া কলর কে নিউট্রাল ওয়েল মুই দেবি এবে। তো এটা কানেক্ট করি তোমাকে দেখাইবি। এবে নিউট্রাল কাজে কলিয়া ওয়েল মুই নেবি আছে, মোর লগে আছে 2.5 র। তুমি তোমার ঘর লোড হিসাব তানে দেখতে পারবাস। মুই মোর নরমাল বল চলাইবি বলি করি ই নরমাল এটা 2.5 র ওয়ের আই। তো এটা দিয়ে দিবি আছে, মোর লগ জন ওয়ের আছে, এই ওয়ের সঙ্গে মুই নিউট্রাল র কানেক্ট করে দিবি আছে। বাস এবে মুই কলিয়া ওয়ের গোটে কাটলি নিউট্রাল কাজে। তো নিউট্রাল কে তুমি কোনটি দেবাস বলে জন বোর্ড তানে সকেট লাগি দিছি 3 পিন সকেট। তো ই সকেট তানে তানে একা নিউট্রাল যাইছি। আর ই জন বোর্ড তানে যদি সকেট নিয়ে আই বলে আইতি নিউট্রাল র বিলকুল দরকার নেই, খালি ফেজ কাজে সুইচ দিয়ে আই দিছি, খালি ফেজ আকা সুইচ তানে ইউজ হইছি। আর নিউট্রাল বলে সকেট তানে আকা লাগছি দেখা। তো মুই সকেট তানে নিউট্রাল দেবি আছে ই সাইড, সরি ই সাইড কাই কাজে বলে ফেজ নাকি সকেট র বুঝনি বাটে একা রেছি দেখতে পারতে বাস ই বাটে এটা বুঝনি বাটে সবু বড় তানে সবু লোক এমতি একা দেয় ভাই। তো মুই মিশা এমতি দেবি ই বুঝনি বাটে ফেজ আইতে রেছি আর ই ডেবরি বাটে নিউট্রাল আইতে রেছি। তো এটা ফেজ এলা এটা নিউট্রাল এলা। এবে মুই তোমাকে নিউট্রাল কানেক্ট করে দেখাইবি। চলো নিউট্রাল কে মুই সকেট র ডেবরি বাটে দিয়ে দিবি আছে নিউট্রাল কানেকশন। চলো লগাইলু আমি এবে নিউট্রাল কানেকশন টিকে মোড়ি দেবি পুরা টাইট করে দেবি যেনতা কি কারেন্ট সপ্লাই বড়িয়া করে এবার আছে। নিউট্রাল সে লুজ হয়ে গেলে ডবল পেস দেখাই দিছি নাই বলে টোটাল সকেট না চালে। তো পেজ আর নিউট্রাল বরাবর আইতে রেবার আছে, দুই বাড়ি সমান আইতে রেবার আছে। তেবে সুইচ বোর্ড তানে কারেন্ট সমান আইছি, লাইট মিশা লাগছি, ফঙ্কা লাগছি, সবু ঠিক সে লাগছি দেখি পারতে বাস টিকে মোড় মাড় করে দিলি এমতি গলা। এবে আমি আর গোট সকেট র ডেবরি বাটে একা দেবু হলা। আর গোট সকেট র ডেবরি বাটে এই বড় উল্টা আছে বলি তোমাকে উল্টা লাগছে আছে এমতি কিন্দ্রাই করে দেখলে সমান আঁকা হয় ডেবরি বাটে একা এসে। তো আর গোট সকেট তান দিয়ে দেবি। তো নিউট্রাল কে টিকে টাইট করে দেবো এবে কলিয়া ওয়ার নিউট্রাল কাজ ইউজ করলি ওই টাইট করে দিলি। তো ভাই মন ফাইনালি এবে ফেজ নিউট্রাল র কানেক্ট এই গলা। মুই এবে দেখা ই সকেট টানলে ই সকেট থানে নিউট্রাল দিয়ে দিলি কাই কাজে এবে সকেট টানে নিউট্রাল চালছি। আর ই সুইচ বোর্ড টানে সরি সুইচ টানে সুইচ র তলে নাকি ফেজ কে লগাই দিলি কানেক্ট করে দিলি। তেবে ফেজ নিউট্রাল বারলা দেখো বাস এটা এটা মুই মেন লাইন ফেজ নিউট্রাল এটা ফেজ নিউট্রাল বানাই দিলি। তো এবে যা পয়েন্ট টানে। তো যেতিকি সুইচ মধ্যে দেখবা সব তো কাম সরলা ইতি গোটে লাগা পয়েন্ট দিয়ে দেবি। পয়েন্ট মানে ইতিলে মুই গোটে লাইট কানেকশন কাজে মিশা নেবি, ইতিলে মিশা লাইট কানেকশন কাজে, ইতিলে মিশা লাইট কাজে নেবি, ইতিলে মিশা লাইট কাজে। তো তুমি এতিকি ভিতরে কোনি তানে মিশা তুমি লাইট কানেকশন দেই পারবাস। তুমি চারটাকে চারটা লাইট বি দেই পারবাস, এই চারটা সুইচ তানে তুমি জন সুইচ তানে মিশা লাইট দেই পারবাস তোমার ইচ্ছা তানে। এটা মুই তো গোটে লাইট আকা দেই দিছে কাই যে মোর বল হোল্ডার কম আছে, গোটে হোল্ডার আছে এটাকে মুই ইতি কানেক্ট করবি, এটাকে সুইচ তান কানেক্ট করবি আর গোটে বল্ব লগাইবি। তুমি চারটা সুইচ তোমার হিসাবে তুমি করি পারবাস হলা। তো এটা দুইটা রেগুলেটর রয়ে গেলা কাই কাজে বলে ফ্যান চালাইবা কাজে। আর রেগুলেটর কানেকশন আমি দেখাইবি। এই রেগুলেটর তানে দুইটা জিলম পরা ওয়ের মধ্যে লা দেখবাস এই জিলম পরা ওয়ের। তো মোর লগে ফ্যান তো নিয়ে রিপেয়ার করলা ফ্যান নেই গলাইবি ফ্যান রেলে দেখাই দিতি বর্তমান কানেকশন দেখাই দেবি পরে তুমি নিজে করি পারবাস। তো দেখা ফ্যান কে কেনতা ফ্যান রেগুলেটর কেনতা কানেক্ট করবার এবে দেখা এটা দুইটা সুইচ আছে ফ্যান রেগুলেটর লগে লগে। তো রেগুলেটর লগে গোট লাগা কানেক্ট করবার আছে। রেগুলেটর কে ই সুইচ তানে যেটা কি জন ফ্যান কাজে এই সুইচ দিয়া আইলা আছে, মানে জন রেগুলেটর কাজে এই সুইচ গোট লাগা দিয়া আইলা আছে। তো মুই ই রেগুলেটর কে ই সুইচ তানে কানেক্ট করবি ই উপর তানে ইতি আর
ई रेगुलेटर के कनेक्ट करबी ई स्विच रो ई ऊपर ताने। तो चलो मुझे देखे भी अच्छे ई स्विच के कनेक्ट करी रेगुलेटर कनेक्शन। भाई मन देखि पारबास एबे तो बोर्ड पूरा कंप्लीट हो गला। एबे गोटे लाइट कनेक्शन दी देले सब क्लियर हो जाइसी। काहे के हम लोग गोटे लाइट बल्ब लगाई कर देखाइबू काहे के अधिक बल्ब नहीं आए कि होल्डर मिसा नहीं आए। तो आई सब ताने फैन रो फैन दुईटा रेगुलेटर लगाई देली दुईटा फैन का दुईटा रेगुलेटर कंप्लीट हो गला। तारपरे तार का स्विच मिसा गला। तो आमे फैन एबे ना चलाओ तो एबे चलाबा जिनिस पर लाइट बोर्ड ताने करंट चार्जिंग करी देई करी तारपरे आमे लाइट रो कनेक्शन दे देबू और लाइट चलाई कर देखाइबू तुमके। तो रेडी चलो आमे ई दुईटा तो फैन का जाई गला। एबे दुईटा स्विच जाको खाली ही गला। एटा गोटे खाली আছে ई स्विच गोटे खाली আছে। तो आमे ई स्विच ताने से लाइट देले एसी ई स्विच ताने से लाइट देले एसी। तो ई स्विच लगे ना कि आमे दे देबू। तो मोर हिसाब लोग ई स्विच लग दे देबी गोटे लाइट जानवा काजे। तो ई स्विच रो ई ऊपर दे देबी इति मुई कनेक्ट कर देबी तार पर लाइट चलाई देबी। तमे चाहे इति भी देई पारबस इति भी जेई पारबस। ओके तो भाई मन मुई लाइट पॉइंट कर गोटे 1 mm वेयर बसली আছে रेड कलर रो एटा पॉइंट लाइट रो पॉइंट ताने मुई देबी। तापर होल्डर गोटे আছে मोर लोग सांटा जोटा कि कैसे ता होल्डर को दे देबी। एटा हला लाइट पॉइंट काजे। तो वेयर चिल्ली करी मुई वेयर चिल्ली करी एबे ई स्विच ताने दे देबी चोंटा कि मोके ठीक लागसी আছে। तो एति मुई दे दिली। तुम पूरा तमे तमर हिसाब ताने जनता निमिष दे पारबास मात्र मुई इति दे देबी আছে। हां बुढ़िया को टाइट कर देली एटा गोटे लाइट पॉइंट। तो भाई मन बात लाइबे न्यूट्रल एतार काजे गोटे न्यूट्रल मुई कोलिया वायर के दे देबी ब्लैक वायर जोंटा कि फेस सारी न्यूट्रल रले एका तार पूरा करंट चलसी नले करंट ना। तो एदे हमें बल्ब नहीं गलु तो हमके न्यूट्रल का जे वायर मिल गला एदे। तो एटा मुई न्यूट्रल देबी और ये फिर पॉइंट लाइट पॉइंट के एटा के मुई रेड कलर रो फेस ताने दे देबी जोटा कि फेल होल्डर रो पॉइंट है एटा इटा और ये लाइट पॉइंट को मुई कनेक्शन कर देबी और न्यूट्रल के न्यूट्रल दे देबी। देख पात्र बड़ा कर चिली देवार है के सॉरी बड़ा कर चिली कर डिस्टर्ब कर दिया। हाँ तो मुई इटा के जॉइंट कर दी करी ब्लैक टेप मार देबी आज होल्डर तानर आमर लाइट पॉइंट कनेक्शन जॉइंट मार देली और ब्लैक टेप मार देली। एबे रही गला न्यूट्रल। तो न्यूट्रल खाली रही गला इटा देखो पूरा आमन स्विच ताने अच्छे हे दे ये सब स्विच न आइला बल्ब लग गला स्विच बल्ब लग गला। एबे तार न्यूट्रल लाइन बचला। एबे हमें न्यूट्रल के सॉकेट जो আছে न्यूट्रल लाइन हमें इति कनेक्ट कर देबो। तमे चाहले ई बाटे मिसे जॉइंट कर पर बारे जन लोग मिसे जॉइंट करि पारबास बोर्ड रो बारे की कोन लोग मिसे जो अलगा लोग न्यूट्रल लाइन जाई रिसी न्यूट्रल वायर जाई रिसी बोला इति तमे जॉइंट करि पारबास न्यूट्रल कनेक्शन के मुई एबे का जे सॉकेट रो न्यूट्रल ताने दे देबी अछि। तो चलो इति मुई देखाई देबी न्यूट्रल कनेक्ट कर देबी फाइनली लाइट लगाई करी देखबो हम। तो एटा टिके लूज कर देलु। तो बढ़िया कर टाइट कर दबास न्यूट्रल लाइन जेंति कि टिके लूज ना आबार अछि। हाँ पूरा टाइट कर देली मुई तमे सेंति टाइट कर दबास। एबे हमर पॉइंट के पॉइंट ही गला न्यूट्रल के न्यूट्रल ही गला। तो एबे हमें बोर्ड के फिटिंग ना करी करी तमके एंती लगाई कर देखाई देबो फिट बोर्ड फिटिंग कर देबो। एबे रेडी गला एटा हम मेन लाइन जोंटा कि फेस न्यूट्रल। एबे हमें इति करंट चार्ज कर देबो। करंट चार्ज करला पर केनता आइसी बोले ई बटले आसी कर फेस आसी कर समान स्विच रो तळे तळे जाइसी इति देखो बास मुई बटले वायर के लूपिंग कर लिए छे ई बटले फेज आसी करे पूरा इति जाई करे ई स्विच लगे आइसी ई स्विच नु इटा लूपिंग एला छी वायर ई स्विच लगे जाइसी तार परे ई स्विच नु इति तो लूपिंग एला ई स्विच बटले वायर ई बटले जाई कर नै कि इति भी करंट आइतरिसी ई बटले करंट आसी करे इति भी करंट आइतरिसी फेज। तो हम न्यूट्रल
ଦେଇଦେଲୁ ଅଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ଆଇଲା ସକେଟ୍ରୁ ଡେବ୍ରି ବାଟେ ତ ଡେବ୍ରି ବାଟନୁ ଇତିଲେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ କନେକ୍ଟ ହେଇକରି ଇତି ଆସିକରି ଇ ସକେଟ୍ର ଇତି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ଚାଲୁଛି ଦୁଇଟା ଜାଗା ଆମର ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ଚାଲିଲା ତାପରେ ଆମର ଫେଜ୍କେ ଫେଜ୍ ଚାଲିଲା ତ ବୋର୍ଡ଼ ଆମର ଚାଲते रही सामान तो तुमको चलाई कर देखाइबू तो भाई मन एबे पूरा आमे लाइन ताने कनेक्ट कर देलु बे एबे देख के पात्र बस बोर्ड रो सब काइस कर दिले अरे मुई टिक के पासले जाइली सॉकेट लगे पॉइंट ना देली तो सॉकेट कंट्रोल का जे स्विच और सॉकेट ना देली दे देली कंप्लीटली गोटे एक इत्रु एटीटा ना देखाइली तमके तो ई स्विच नु नै कि सॉकेट ताने जाइसी ई स्विच नु ई सॉकेट लगे जाइसी कनेक्ट এটা ফেজ মন নিউট্রাল তো নিউট্রাল अलगा अलगा ହେଇଗଲା आ फेज लाइन अलगा अलगा ହେଇଗଲା तो सॉकेट एबे हमें ई बाटे स्विच मारले सॉकेट चलसी देखा माने को स्विच मारलु ए सॉकेट चलला बोले हम तुमके टेस्टर टिक के मार देकर दिखाई देबो टेस्टर सॉकेट मार देखा लाइट ग्लो करला देखा लाइट ग्लो करला एबे काट देली हां फेज आइला हां न्यूट्रल भी ठीक আছে फेज आइला हाँ न्यूट्रल भी ठीक है तो ई सॉकेट भी तुम टिक के देखी दे बस स्विच मार देली हाँ तो सॉरी ये बड़ा फेज আছে फेज आइला देखा ई साइड फेज हाँ तो काट देली ये तो फेज ठीक আছে न्यूट्रल भी ठीक আছে ना तो एंती एबे लाइट पॉइंट देखा लाइट टिक मारी कर देखे देवी हाँ लाइट लगला ई स्विच ताने में लाइट पॉइंट देली उल्टे लगला देखा ये लाइट पॉइंट देली এটা আই সুইচ লগে লাইট পয়েন্ট দেলি আছে ই ওয়্যার है এটা আর দুইটা তো ফ্যান है ফ্যান পয়েন্ট যে ফ্যান লগে জয়েন্ট করলে দি এই যাইছি মাত্র মই তো না করলাম দেখাই বাকা যে তোমাকে এটা লাইট পয়েন্ট ইতি भी तुम দেই পারবো ইতি भी দেই পারবো এবে দেখা ফেজ ই বাটলে আসলা পুরা রেড কলর रो ওয়্যার নাই কি ফেজ পুরা আইলা সুইচ रो তলে তলে এই করি ই বাটে এই করি ইতি লাগলা ইতি কারেন্ট আইলা দেখা কারেন্ট আইছে যেটা ফেজ আই সুইচ रो এই তলে জন দিয়া দেলি আছে সিরিঞ্জ कर লি আছে লুপিং कर লি আছে এটা আগে ফেজ আই ফেজ তানলে আসি করি ই বাটলে এই করি ইতি আইলা ই তানলে কারেন্ট পাস এই করি ইতি আইলা তারপর ই সুইচ লগাইলা এন্তি ইকো সবু সুইচ লগে কারেন্ট গলা তো ভাই মন যেতে ফেজ দেবাস ফেজ যেতে দেবাস বলে সুইচ रो তলে আগা ফেজ যাইছি সুইচ रो তলে যেতি গাইছে আছে আইতানে टर्मिनल ताने आका लुपिंग करी करी तमे पेज के देबास आ न्यूट्रल जड दे देबास बोले सॉकेट लागि रही जन बोर्ड ताने बोले तार डेब्री साइड के न्यूट्रल देबास सॉकेट और डेब्री साइड के सब बेले न्यूट्रल लागसी मुई इति टिके अलगा कर लिए बाकी तमे तमर हिसाब लो करि पारबास ओके तो एतिया गाइड आज वीडियो तुम भल लागले लाइक करा शेयर करा सब्सक्राइब करा अरे हमर चैनल के सब बेले देखते रहा जोगाजोग करा एंती आउरी बढ़िया बढ़िया वीडियो मुई चमे आरी तमके देवी आम आरी अपलोड करते भल भल वीडियो आज तो बोर्ड फिटिंग देखली काली अलग जिन